Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Akbar dengan NIM 2020103603111184 dari kelas Komunikasi Internasional E. Di sini saya akan membacakan press release dari World Trade Organization dengan judul Waspada Kebangkitan Perang Dagang Amerika Serikat dan China. Negara-negara di dunia sudah tidak asing dengan fenomena perang dagang dari kedua negara tersebut, yaitu Amerika Serikat dan China. Perang dagang tersebut bermula pada saat kepemimpinan Donald Trump yang mengumumkan bahwa Amerika Serikat berkehendak mengenakan bea masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan. Sehingga hal tersebut memicu langkah balasan dari pemerintah Tiongkok yang turut menerapkan bea masuk untuk 128 lebih produk Amerika Serikat, termasuk kedelai tentunya, ekspor utama AS ke Tiongkok. Namun, terpilihnya Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat pada pemilu 2020 kemarin memberikan harapan baru bahwa situasi panas perdagangan Amerika Serikat dengan China akan mereda. Gaya kepemimpinan Biden atas Amerika Serikat dirasa berbeda dengan Trump. Terbukti setelah Trump resmi sudah tidak lagi menjadi presiden, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang sering menjadi sorotan dunia sudah tidak begitu terdengar kembali. Namun sayangnya, hal tersebut tak berlangsung lama. Optimisme masyarakat global pun perlahan sirna. Karena sekarang kabar bahwa perang dagang Amerika Serikat dengan China kembali mencuat ke permukaan. Perang dagang berpotensi kembali terjadi karena dipicu oleh tidak kunjung tercapainya fase pertama kedua negara. China tidak memenuhi kesepakatan perdagangan fase 1 yang sebelumnya dicapai kedua negara pada tahun 2020 lalu. Bangkitnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China jelas akan mempengaruhi sektor perdagangan global. Permintaan global akan mengalami penurunan dan sekaligus mengalami volume dan sekaligus mengakibatkan volume dan harga barang-barang yang diperdagangkan secara global tertahan di level yang cukup rendah. Eskalasi perang dagang akan mempersulit negara-negara di dunia untuk mendorong kegiatan ekspor, sehingga terhambatnya ekspor dan peningkatan impor inilah yang mengakibatkan neraca perdagangan suatu negara akan beresiko mengalami defisit. World Trade Organization selaku organisasi internasional yang fokus atau mengatur perdagangan internasional memberikan seruan terkait potensi kebangkitan perang dagang atas Amerika Serikat dengan China yang akan berdampak pada kondisi perdagangan global. Negara-negara di dunia diharapkan dapat merespons situasi terburuk perang dagang Amerika Serikat-China, salah satunya dengan kebijakan fiskal dan moneter pada suatu negara. World Trade Organization press release. Beware of the rise of the US and China trade war. Countries in the world are familiar to the phenomenon of a trade war involving two countries, namely the United States and China. The trade war began when Donald Trump announced that the United States wanted to increase their tariff on 50 billion US dollar of Chinese goods under Article 301 of the 1974 United States Trade Act, so that this triggered a countermeasure for the Chinese government, which also implemented import duties on more than 128 United States products, including soybeans, the main US export to China. However, the election of Joe Biden as the new president of the United States in the 2020 election provides new hope that the heated US-China trade situation will subside. Biden's leadership style over the United States felt different from Trump's. After Trump officially no longer became president, the trade war between the United States and China, which is often in the world's spotlight, is no longer heard. Unfortunately, this did not last long. The optimism of the global community was slowly fading away.
the news that the US and China trade war has returned to the surface. The trade war has the potential to reoccur because it is triggered by the failure to reach the first phase of the two countries. China didn't fulfill the phase one trade deal that the two countries previously agreed in 2020. The rise of the trade war between the United States and China will affect the global trade sector. Global demand will be decreased at the same time because the volume and price of goods traded globally passively have at low levels. The escalation of the trade war will make it difficult for countries in the world to encourage export activities, so that the inhibition of export and an increase in import is what causes a country's trade balance to be at risk of experiencing a deficit. The World Trade Organization, as an international organization that focuses on regulates international trade, gives a call regarding the potential revival of the United States trade war with China, which will have an impact on global trade conditions. Countries in the world are expected to respond to the worst situation of the United States and China trade war. One of the ways out is fiscal and monetary policies in a country. Thank you.